अन्य कहाठारे बिक्री हो जिबा नहीं मुझे अंडरलाइन करुच्ची बिक्री हो जिबा नहीं आपण आह्वान कथा कहले दल पाई दीर्घ 27-28 वर्ष भीतर दल विभिन्न समस्या बा आह्वान सम्मुखीन हो सफलतार सहित से आह्वान मुकाबला आम करूँ विजु जनता दल कर आज तारिख ओडिशार पुरपल्ली रे लोकंकर स्नेह श्रद्धा एवं तांका प्रति लोकंकर जो सम्मान ता अतुट रही आज जदिव 2024 निर्वाचन रे आमे सफल हो पारना किंतु नवीन बाबू प्रति स्नेह श्रद्धा रही है प्रथम तेणु आपण जो आह्वान कथा कहते जो राजनैतिक अंक कषा राज्यसभा निर्वाचन कथा को आपण मन रखी पचार मु खाली यही रखी जे आपण ओडिशा विधानसभा मोट आसन संख्या जानी 147 सरकार दल पाखे केते अच्छी आप जानते विरोधी दल पाखे केते अच्छी जानते एवं अन्य दल पाखे केते जानते जदि आम सीधा सड़क भाव में आप प्रश्नटा से जो आह्वान कथा कहले मुझे व्याख्या कर जहाँ नवीन बाबू जो देइछन्ति मनोनयन घोषणा कर संतोष बाबू दलर प्रार्थी डाक्तर दत्तेश्वर होता कॉमन कैंडिडेट बोली से जड़े डॉक्टर आउ जड़े औद्योगिक क्षेत्र में सफलता अच्छी तेणु जेहेतु ये दुईटी जाक ना घोषणा कर तेणु ये दी जन को विजु जनता दल प्रथम दलीय प्रार्थी संतोष बाबू इनको कॉमन कैंडिडेट बोली कहते आपण समस्ते नहीं प्रथम हूँ जदि आपण को टिके पछकू नहीं जाऊँ राजनैतिक क्षेत्र में अतीत जितेबले आप शुणी जे आयाराम गयाराम ठू आरंभ करी घोड़ा बेपार शब्द ठू आरंभ करी ये सब जो उठिला सारा भारत वर्ष राजनैतिक जो ताकू स्वच्छता आने आंटी डिफेक्शन बिल भी आसाला आप जानते समस्त दल बदल निरोध आईन यार उद्देश्य कौन था गणतांत्रिक व्यवस्था परंपरा को स्वच्छ रखा जेहेतु आम विश्वर सबुठार बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र तेणु आज आमर जो मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि विधानसभा आसन अलंकृत कर जी भी हूँ सबुठार बड़ आह्वान सबुठार जेहेतु से पीढ़ी पर पीढ़ी गणतंत्र व्यवस्था रे विधायक माने बा सांसद माने शामिल होती तेणु यही जो आह्वान कथा आप कहते आम समस्त आह्वान आम गणतंत्र व्यवस्था स्वच्छ रखा अन्य कहाठारे बिक्री हो जिबा नहीं मुझे अंडरलाइन करुच्ची बिक्री हो जिबा नहीं कारण ये सब दरबार बाद जनसाधारण दरबार अच्छी आम जनसाधारण दरबार सम्मुखीन हवा पड़ो आम निष्पत्ति मुझे कहली आपण को जे आम क्या द्वारा क्या ये प्रवचन बिक्री हो जिबा नहीं आम जो माने आमको निर्वाचित कर आम मतामत पर सम्मान दबा एवं गणतांत्रिक व्यवस्था ओडिशा राजनैतिक व्यवस्था रे स्वच्छता जमी बजाय रहे जो आशा रखी लोक मैंने भोट देते निर्वाचित कर आम से आशा से आकांक्षा लोकंर अटूट रखा एभली किछि घोड़ा बेपार रे सामिल हवा नहीं जहाँफल आम भोटर माने आम लोकों मन को कष्ट दब से शासक दल होता बा विरोधी दल होता अंतपक्षे प्रति विधायक माने कौन सी घोड़ा बेपार को प्रश्रय दबा उचित हम ना ये मोर व्यक्तिगत मत एवं मु एतर विश्वास करे शुण आपण जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कथा पचार विश्वास संकट खांटी ओडिया रहे विश्वास संकट मु आज तारिख में मु भावुनी विजु जनता दल रे विश्वास संकट आसो मुझे कहीदे पाखापाखि 22 मास हो गला 24 निर्वाचन 22 मास आपण देखु हे तो तल स्तर किए कौटे आनुग जा कि विजु जनता दल जो मैंने नेता मैंने भी अच्छा
ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବା ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇନା ମୋତେ ଯେ ପଚାରିବେ ହରେଇନା ଶୁଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ସବୁ ଦଳରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଏଠି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଇଏ ସମୟ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ସଙ୍କଟ ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଆଜି ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବା ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ସେଇଟା ମୋ ଭାଷା ନୁହେଁ ଏଇଟା ସବୁ ଦଳରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସେଇ ଆସ୍ଥା ଏବେ ବି ଅତୁଟ ରହିଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ନୁହେଁ ମୁଁ ବଣିକିରି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗଣିବି ତାହା ତ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆମେ ବାସ୍ତବତାରେ ଅଛୁ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପର୍ଣ୍ଣା ବଜାର ଆପଣ ଟିକେ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦଳ କେତେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ରୁହ କୁହ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଯିଏ ଦଳର ସଭାପତି ବି ଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଚରା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପୁଣି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଲେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ମୋ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମତ କଲେ ସନ୍ତୁ ମାଛଙ୍କ ଇଏ ନେଇକିରି ଜଗଦୀଶ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇମାନେ ଆପଣ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବିଚାର ହେଇଛି ତ ଅବିଚାର ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ବାବା ଦେଖ ମୋ ପାଖେ ସେଇଟା କାମ ଦେବନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଚାରୁଛ ସନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଥିଲେ ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରି ମୋତେ କହିବେ